So karong adlaw padulong kita sa Bulao Spring Resort and excited na gyud kay inyong diday lakot sera nga makaabot didto. So pag abot ninyo makita ninyo ang entrance rates o mga infos pa nga inyong gusto mabal-an. But before ka maabot sa Bulao Cold Spring, mutabok pa ka aning hanging bridge nila o distansya pa gyud siya gamay nga baklayon. So makita ninyo ang sapa or suba ba ka tawag sa inyo ha nga nindot pud siya lantawon no. So naari ko'y singer nga kauban aning mga panahon no. Yang gigising na dog. Ipangkapoy na gid mi ani nga mga panahona kay grabe ka init and dili makasulod ang motor kay bawal siya agi sa hanging bridge. So no choice mi na maktas rigid mi. Sa wakas naabot na gyud inyong diday lakot sera sa iyang destinasyon. Og worth it kaayo ang kakapoy ug ang kainit sa iyang pagbaktas. So makita gid ninyo nga nindot kaayo ang view no. Og lami na gyud kay ambak anang mga panahona kay aska gyud inita day. Makita gid ninyo ang kalimpyo ug kanindot aning lugar. Ug worth it gid kaayo atong pagbaklay sa pila ka minuto. Bahalag init kaayo padong diri. And ma-amaze jud ka like wow mo din ni ako ang gibaktasan og pila ka minuto. Naasad kay free foot massage diri so cute kay ang mga isda mo. Mo ni among gibounday and paborito kay ko ni nga sudan pinakupsan. Thank you so much Langging sa pag-prepare ani nga food sa uulitin. So nangaon namin ni Ivan kay gipangkapoy na jud mi og ligo and chika-chika about life. Unsa pa inyong gihulat-day dal-an na inyong family and friends aning lugar kay highly recommended kay ni siya nga tourist spot. Di jud ka magmahay ug motugbong jud aning lugar day. Salamat kay sa pag-uban ni Diday Lakot Sera karong adlaw. Sa sunod na sad.